ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തിരുന്നോണ്ട് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ. People are watching us from the world. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയഭൂമിയിലാണ്. We are now standing in the heart of India. ഉത്തർപ്രദേശ്. This is Uttar Pradesh. साल से गर्दन में इनकी गांठ था, लेकिन अभी यीशु मसीह ने उसको चंगा किया है। 8 साल से गर्दन का जो गांठ था वो जाता था आता था, लेकिन आज सुबह प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह ने उस गांठ को वहां से हटा दिया। 10 साल से एक नींबू के जैसा एक कटी था, अभी बिल्कुल चंगाई हो गया। 2007 ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് കാരണം തന്റെ നട്ടെല്ലിന്റെ കണ്ണിക്ക് അകൽച്ച പറ്റുകയും ഡോക്ടർമാർ ഈ ബെൽറ്റ് ഇല്ലാതെ നിനക്ക് അനങ്ങാൻ അത് അകന്നു പോകുകയും ബ്രേക്ക് ആകുകയും ചെയ്തതാണ്. ഈ ബെൽറ്റ് ഇല്ലാതെ നിനക്ക് ഇരിക്കാനോ എഴുന്നേൽക്കാനോ കഴിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ബെൽറ്റ് ഊരിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. യേശു സൗഖ്യം. ഇത് സാധാ ബെൽറ്റ് അല്ല, ഒത്തിരി വെയിറ്റ് ഉള്ള ബെൽറ്റ് ആണ്, സ്ട്രോങ് ബെൽറ്റ് ആണ്. യേശു സൗഖ്യം ആക്കിയിരിക്കുന്നു. एक बेल्ट नहीं था, 2 बेल्ट था, पूरी तरीके से चंगाई। ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെവിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന പഴുപ്പ് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച മിനിറ്റിൽ നിൽക്കുകയും ആ ചെവി ഉണങ്ങി കാണുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. बच्ची को बचपन से बीमारी थी कि इसकी कान से बस आती थी, बहती थी, लेकिन यहाँ पे जब प्रार्थना किया उसी समय वो सूख गया और बहना बंद हो गया। This child since his birth he was having the problem of pus coming out of his ears, and even when he came today, yesterday and even today it was there, but now it is completely dried up. ये जो बच्चा है इसके बचपन से इसके कान के अंदर जब कल आया था तभी भी पस बह था, लेकिन अभी जैसे ही प्रार्थना किया उसी समय पस आना बंद हो गया और कान सूख गया। This sister had the problem of ear pus for last 1 year. When we prayed, now the Lord touched her and she's completely healed. ये बहन बोल रही है कि 1 साल से इसकी इनके कान से पस आ रही थी, लेकिन इस समय जब प्रार्थना किया भविष्यवक्ता ने उसी समय वो पस आना बंद हो गया और अभी कान सूखा है। ये बच्ची का जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं ये कि कान दोनों बहता था, आज तक के दवाई नहीं दिया लेकिन अभी जैसे प्रार्थना किया परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। From childhood she had this problem of ear pus. She never took medicine. While coming today she had the same problem, but when we prayed the Lord has completely healed her. 6 to 7 years this child was having the problem of pus from her ears, but right now it is totally dried up and she has been healed. 6 से 7 साल से ये कान की अंदर से पस आने का बीमारी तकलीफ थी, लेकिन जैसा ही आज इस समय के अंदर में प्रार्थना हुआ परमेश्वर ने इस बच्ची को चंगाई दिया।